Hi mga ate, good morning. Karon kay nadyo-board man ako sa Jubalay, nagsyulaag-laag kong supercado earth. Nagsyulaag-laag ko sa akong mega earth. O diba, fresh kaya mga vegetables kaovan sa akong mega nga fresh later part. O diba, nang mga tamig fresh lumpia o fresh veggies together with the shulamas earth. O diba, lamas mo, ana, vegetables, mga utan, earth, ana, gang. O karon mamahaw na mi og fresh veggies. Nakakita pa ko sa akong mega earth. Wow, a mega! Wow! Manglibak kong mi. Kaso kay naka-live man so west na lang. Sige, ana. Later part na. Okay, karon. Mukhaon na mi og fresh veggies para fresh lumpia para ma-fresh jud so, di ba? Wa jud pagka-fresh abas na lang, ana, gang. O, di ba? O. Back, so thank you so much, Ana Junenoy Earth. Hala, naku, aghamal sa bayo to. Abas na lang dyan taon. Naku, kay nawong. Dyan fresh veggies. Dyan fresh lumpia Earth. Dyan lamas.